जोहार नमस्कार सबके हमारे डॉक्टर ब्लॉगे स्वागतम जानाची आज उलाइली हमार घर सामने लगोर एक संगे दुटामान फोटो मारते काने तो जखनी टाइम पाए हेंके बोले आईबी बोले कने फोटो मारबो दुइकयमान हांदे ट्रेडिशनल ड्रेसे मारते मन जाच्छे बोललो तो हम बोली टाइम पाइले माने जाम बारू तो आज अलप समय पाइली तो ओटाके भाईटिक टेके संगे ले जाय आछि ओदेर घर आरो हमरा तो गरीब मानुष गाड़ी घोड़ा तो नाइ खे ओखाने हमদের নিজের চাকা দুটাই যেতে লাগে আমরা ফটাফট ভাই বোন ননদ ভজি निकले कने सॉरी ननद भजी नय देवर भजी ननद निकले कने हमरा चले चले जाय आछि एटा लागे हांदे जिताबर मेजेगानी हांदेर बागान रास्ता लागे आरो भाईटी आरो आमी जाय आछि आरो भाईटी माने अलप मेकअप सेकअप करे तो केउ जदि मेकअप सेकअप करते आछे सामने हांदे जिताबर सामने आसे पाशे जदि कारबार मेकअप थाके तो भाईटी बहुत धुनिया से मेकअप करते जाने आरो को संगे लई आछि एने चो तू चो बोली तो वो हमके बोलेছিল नबो जाम दे तो दोनों लोग लगे गेली बाकी भिडिओ गला तो देखते थकबी ভাল লাগবে আর লগর চলটা ঘর যেখানে পাবো এখন আমরা আর বেশি দূর নাই खे आगे से बहुत कोई हमार भिडिओ देखे हाँके खूब भल लगे जे हमार भिडिओ देखे और आशा करी हमें तो से जाते हमार भिडिओ गला तोरा शेयर करबी और जे हाँके माने फेसबुक से देखी तो ओरा हाँके जाते फॉलो करबी और भिडिओ गला हमार शेयर करबी बोले आशा राखी तो सामने से हमें और एटा होच्छे मेजेगानिर माझे एखन हाई स्कूल एक नतून से बनाय आछे खूब भल लागबे खान स्कूल सामने बेसि दूर नहय और पूरा रोद दिछे देखछि ना रोद এই যে আছে বাইরে লগর সবার দোকান লাগে এটাতে তাছে এই যে ঘর ঢুকে আসছি তাছে রুমে দেখছি রুমে আছে না নাই খেয়ে বলে কেন ও রুমে নাই খেয়ে কোনো আছে আর মা রুমে এই বেটাকে ঘুম করে আছে তারপরে আর ফাইনালি अपना গরমটা এই জাস্ট আছে এখানে পাচ্ছি বহুত গরম আর বেবিকে ঘুম করে আছে তারপরে আজ আমরা রেডি হয়ে গেলে तार पीछे यहाँ हाँके पापू भाईटी अलग हेयर स्टाइल कर दीजिए मैं हाँके को फोनले मुखटा बहुत चेप्टा लगे और बहुत एनो मुखटा हमार डांगर बार हमारा धुनिया नहय माने एरकम फोनले चेप्टा लगे किन्तु सिंदूरटा लगाते हले एरकमই ভাল লাগে और ये लोग रेडी हो गेली और यहाँ मामारा सबाई लोग बसे आछे मामा मामी भंटीरा सबकाय और ये हमरा गाड़ी जाय आछे तो अनु सारथी निरंदा गाड़ी चला এটা লাগে সারথী হাজবেন্ড নিরন্দা बहुत केयरिंग दोनों लोग हाजबैंड वाइफ और भगवान करो सब दिन एते जड़ी एरकई थाকক और बहुत ভাল লাগে दोनों लोग एरकम संगे हेकाने दोनों हाजबैंड वाइफ बहुत केयरिंग হয় ইওকে बहुत केयर करे ইওকে बहुत केयर करे माने जो ननद লাগে ওটা ভিডিও বানাই দিছে और ननदটা बहुत मरमिया सबके बहुत मरम करते पारे माने जितना तो सोचे आछी ओतरा নাই হলো মানে আমরা আস্তে আস্তে টাইমটাও পার হয়ে গেল बेसी देरी हो गेला माने वेदर नहीं हमरा फोटो मारते का अंधार हो गेलो पूरा तो बेसी मेकअप कर ली टाइम नहीं बेसी ए नो नेचुरल दुनिया दे सारथी बहुत दुनिया हो जाय जे की असले जगह ना তোমালক 300 डिगो ए जे सारथी लगेर আছে তো দেখা পাবেন সারথীকে টেক দে দিব বারু ভাল লাগলো আজি কিন্তু ফটো আইলো কিছমান হানে অনুভন্তি ধুনিয়া না ফটো কাটা মারে দিলো কিন্তু যেটা ভাবে ছিল তো নাই হলো মততে আমি ঘর আছে পাই গেলি ঘর আছে কোন অলপ ফ্রেশ হইলি অলপ বেটিকে ঘুম করাইলি অলপ সবিলা মেলা হইলি বহুত ভাগৰ লাগবা আজি বেছি টাইম নহয় কিন্তু ঘৰ লগৰ চলটা ঘৰৰ পইলটাকে ঘুমা কৰা মানে আৰু অলপ টাইম লাগেল ৰেডি হতে মেলে আৰু ভিডিওটা তো দেখি দিব বেছি লৈ দীঘল ভিডিও একদম সমু ভিডিও লাগে আৰু তো দেখে যদি আমার ভিডিও গলা ভাল লাগে তাহলে ফেসবুকে যে দেখে ফলো করবি আর শেয়ার করবি আর যে ইউটিউবে দেখছো আর সাবস্ক্রাইব করবি বারো হো बहुत बहुत धन्यवाद থাকলো আর অনেক ভাল লাগে যারা আমার ভিডিওগুলো দেখি কম মানুষে দেখে বারো কিন্তু ভাল লাগে আর আশা করি তোরা যাতে ভিডিওগুলো আমরা শেয়ার করলে আরো দুটা নতুন মানুষকে দেখো যাতে আমি অলপ আগবাড়ি বা আমি ভাল প্রেরণা পাম বহুত বহুত ধন্যবাদ।